नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ 12 मे 2025। आज यह आलोचन आम देखा ऑपरेशन सिंदूर रो संपूर्ण विवरणी विषय। तापर देखा एयर डिफेन्स सिस्टम किपरि काम करे आउ शेष देखा S-400 मिसाइल कौन आउ किपरि काम करे। पिक्चर माध्यम बुझा चेष्टा करवा किपरि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा जायथिला आउ एयर डिफेन्स सिस्टम किपरि काम करे। तो चलते एबे देखिबा। आपण जानिथिबे 22 एप्रिल 2025 रे एक दुखदपूर्ण घटना घटिथिला जम्मू काश्मीर रो एक एरिया पहलग्राम, जेउठी आतंकवादी अचानक आक्रमण रे 26 लोक प्राण हरैथिले। एहा परे परे भारत सरकार किछि प्रारंभिक पदक्षेप थिला, जहा मध्यरु इंडस वाटर ट्रिटी अन्यतम। एही इंडस वाटर ट्रिटी को भारत सरकार स्थगित करथिले। एही इंडस वाटर ट्रिटी कौन ना 1960 मसीह रे भारत आउ पाकिस्तान रो सहमति क्रमे एक चुक्ति होइथिला। आउ एही चुक्ति रे स्थिर करा जायथिला कि जो सिंधु रिवर अच्छी जहा इंडिया रु पाकिस्तान देकी अरबियन सी रे पड़े। इंडिया रु जहा पाकिस्तान को जाए जो रिवर सिंधु रिवर से ही सिंधु रिवर रो 20% पानी भारत यूज करिवो। एही चुक्ति रे एहा डिसाइड हेतला कि सिंधु रिवर रो 20% पानी भारत व्यवहार करिवो आउ अवशिष्ट पानी को पाकिस्तान को छाड़िवो। तो एबे 22 एप्रिल घटना परे पहलग्राम अटैक परे कौन करिसंती भारत सरकार एही चुक्ति को स्थगित रखिसंती। तापरे 7 मे 2025 तारिखर मध्यरात्रि रे भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च करा जायथिला, जहार नाम थिला ऑपरेशन सिंदूर। आउ यार उद्देश्य थिला आतंकवादी कैंप को किपरि भाबरे ध्वंस करा जाय परिबो। तो 7 मे मध्यरात्र रे भारतर जो वायु विमान अच्छी ताहा 9टी आतंकवादी कैंप उपरे आक्रमण करथिला। जो 9टी रु 5टी आतंकवादी कैंप जम्मू काश्मीर रे थिला, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू काश्मीर रे थिला पीओके रे। आउ 4टी आतंकवादी कैंप थिला पाकिस्तान रो सीमा रेखा भितरे। एबे पीओजेके विषय किछि इंपोर्टेंट तथ्य बुझिबा को चेष्टा करबा। देखंतु प्रथमे देखिबा पीओजेके काहा कुआ जाय। भारतर जेउ एरिया को पाकिस्तान जबरदखल करी रखिछि ताहाकू पीओजेके बेली कुआ जाय। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू काश्मीर बेली कुआ जाय। जो भारतर जेउ एरिया को पाकिस्तान जबरदखल कर रखिछि सेटा कुआ जाय पीओके और पीओजेके। एही पीओजेके भितरे पाकिस्तान रो अनेक आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर कैंप अच्छी। आउ एहा को टार्गेट करी भारतर आर्मी आउ एयरफोर्स मिलित भावे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करथिले। आउ एही ऑपरेशन सिंदूर रे पीओजेके रु 5टी कैंप को अटैक करा जायथिला आउ 4टी कैंप पाकिस्तान सीमा रेखा भितर थिला जहाको अटैक करा जायथिला। आउ एही अटैक रे भारतर जो वायु विमान थिला ताहा भारत सीमा रेखा भितर रही अटैक करथिला। एलओसी किंबा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर नथिला। एबे देखिबा एलओसी कोन आ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कोन। भारतर जेउ एरिया को पाकिस्तान जबरदखल करिछि ताकू पीओजेके बेली कुआ जाय। आउ ए पीओजेके आउ भारत मध्य रे जेउ सीमा रेखा अछि ताकू कुआ जाय एलओसी, ताकू कुआ जाय एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेली कुआ जाय। आउ भारत आउ पाकिस्तान मध्य रे जो सीमा अछि ताकू कुआ जाय अंतर्जातिक सीमा रेखा बा इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बेली कुआ जाय। तो पाकिस्तान भितरे 4टा कैंप भितर अटैक करथला भारत आउ पीओजेके भितरे 5टा कैंप भितर अटैक करथला। आउ एही अटैक परे भारत को अंतर्जातिक स्तर रे समर्थन मिलिथिला। काहे कि ना भारतर जो उद्देश्य थिला
କୌଣସି ପାକିସ୍ତାନର ନା ସିଭିଲିଆନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା କି ଭାରତ ଚାହୁଁଥିଲା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବ କେମିତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ 7 ମେ 2025 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର। ତ 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ 8 ତାରିଖରେ 8 ତାରିଖର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ମିସାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାହା ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବି ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା ମିସାଇଲକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା, ତଳେ ବା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ହେଉ ମିସାଇଲ ହେଉ ଯଦି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ମିସାଇଲ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ତାକୁ ଆକାଶରେ ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବା S-400 ମିସାଇଲ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି 7 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। 8 ତାରିଖ ରାତିରେ କ'ଣ ନା ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ, ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭାରତର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆଟାକ୍ ପରେ ଭାରତ ଜବାବରେ ଲାହୋରରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର, କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା ତାହା ଏୟାରବେସ୍, ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ କିମ୍ବା ସିଭିଲିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନଥିଲା। ସିଏ ଓପନଲି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ସିଭିଲିଆନ, ଆର୍ମି, ଏୟାରବେସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଆଉ 8 ତାରିଖ ପରେ 10 ମେ 2025ରେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶର ସହମତି କ୍ରମେ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଡିକ୍ଲାର ହେଲା। ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର କ'ଣ ନା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତ ଦୁଇ ଦେଶ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କି କୌଣସି ପଟୁ ବି ଫାୟାରିଂ ବା ଆକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ପଟୁ ଫାୟାରିଂ ବା ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହମତି କି ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର କୁହାଯାଏ। ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର କ'ଣ ହେଲା ନା ପାକିସ୍ତାନ କହିଲା କି ମୁଁ ମୋ ପଟୁ ଫାୟାରିଂ କରିବେନି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲା କି ଆମେ ଆମ ପଟୁ ବି ଫାୟାରିଂ କରିବୁନି। ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହମତିକୁ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଏ ହେଲା 10 ମେରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ 11 ମେରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା କି ପାକିସ୍ତାନ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସିଜ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଆମର S-400 ମିସାଇଲ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏକ କବଚ ଯାହା ଭାରତକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି 8 ତାରିଖରେ ଯେବେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହା ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇଛି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଯେମିତି ଆକାଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ S-400 ମିସାଇଲ ଅଛି। S-400 ମିସାଇଲର ଖାସିୟତ ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏହି S-400 ମିସାଇଲ ଆମେ ରୁଷିଆ ଠାରୁ କିଣିଛେ। 2018ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 5ଟି ରେଜିମେଣ୍ଟ
କିଣିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ରୁଷିଆ ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟା ରେଜିମେଣ୍ଟ AS400 ମିସାଇଲ ଦେଇ ସାରିଛି ଯାହା ଆମର ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଭାରତରେ ଆଉ 2ଟା ରେଜିମେଣ୍ଟ S400 ମିସାଇଲ 2026ରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ S400 ମିସାଇଲ କେମିତି କାମ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 S400 ମିସାଇଲ ଯୋଉଠି ଥିବ ତାହାର ଚାରି ପାଖରେ 600 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବି 600 କିଲୋମିଟର ରାଡିୟସରେ ଯଦି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ 600 କିଲୋମିଟର ରାଡିୟସରେ କୋଉଠି ବି ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଏଇ S400 ମିସାଇଲ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଜାଣିବ 600 କିଲୋମିଟରରୁ ଏହା ଜାଣିପାରିବ କି ଶତ୍ରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 400 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ বা 400 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆସିହରି ତାହେଲେ S400 ମିସାଇଲ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତ 600 କିଲୋମିଟରରୁ ଇଏ ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରେ କି ଶତ୍ରୁର ଲୋକେସନ କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରେ 600 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ 400 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜରେ ଇଏ ଶତ୍ରୁକୁ ପୁରା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଆକାଶରେ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର जो मुख्य उद्देश्य होची जेतेबेले शत्रु आम उपरे अटैक करिवो सेही अटैक को एयर डिफेन्स सिस्टम कौन करिवो आकाश रे ही ध्वंस कर दबो आम भारतर माटी उपरे पड़िबा को दबोनी माटी उपरे पड़िले अनेक सारा क्षति होई पारे जेमिति घर द्वार लोकों को जीवन हानि होई पारे धन जीवन हानि होई पारे किंतु एयर डिफेन्स माध्यम रे कोन हबो ना जो शत्रु आक्रमण होची से आक्रमण को से वायु रे बा आकाश रे ही निष्क्रिय करदेव यह एयर डिफेन्स सिस्टम बोली कहुए। एयर डिफेन्स सिस्टम रे कौन हुए ना सब एग्जांपल देखिबा कि पाकिस्तान लॉन्च कला पाकिस्तान एक फाइटर जेट को छाड़िला इंडिया सीमारेखा भीतर को 600 किलोमीटर दूर रू आप जिते बेले रेंज भितर पाकिस्तान छाड़िला तो पाकिस्तान रू एक फाइटर जेट उड़ीबा आरंभ कला ताहेले S400 मिसाइल आमर जानी पारला कि पाकिस्तान रू गोटे युद्ध विमान उड़ीबा आरंभ करिछि जेते बेले भारतर सीमारेखा भितर पशिबा को चेष्टा करिवो पाकिस्तान रो युद्ध विमान ताहेले S400 मिसाइल कोन करिवो ना एक मिसाइल को छाड़िवो आकाश को जहा आकाश रे ही जो पाकिस्तान रो युद्ध विमान को ब्लास्ट ध्वंस कर देबो बा निष्क्रिय करदेव जहाँफल आमर किसी क्षति हेनी जदि पड़ोशी बा शत्रु देशर मिसाइल आम देशर भूमि रे पड़ो ताहले आम धन जीवन हानि हम किंतु जदि से ताको आकाश रे ही मारी दिया जिवो ताहले आमर किसी क्षति हेनी जहाँ 8 तारिख रे आमे ऑलरेडी देखि सारिछे। S400 मिसाइल टा 600 किलोमीटर दूर रू जानी परिवो आउ 400 किलोमीटर पाखा रेंज भितर पूरा अटैक करिवार क्षमता रखिछि आउ यार हाइट रहिबो 10 किलोमीटर रु 30 किलोमीटर यह अटैक करि परिबो। एबे देखिबा यह किपरि काम करे देखिए देखंतु एथरे चारिटा गोटे मिसाइल लॉन्च करिया पई तार चारिटा गाड़ी थाए चारिटा वेहिकल थाए गोटे लॉन्ग रेंज सर्विलांस राडार अछि गोटे एंगेजमेंट राडार अछि गोटे कमांड वेहिकल अछि गोटे लॉन्च वेहिकल अछि। देखिए प्रथम दिनस होछि जदि दूररू कोनोसी युद्ध विमान उड़ीबा आरंभ करिवो ताहले लॉन्ग रेंज सर्विलांस राडारटा जानि परिबो 1 नंबर राडारटा जानि परिबो 1 नंबर राडार जानला पर कोन होबो ना 1 नंबर राडारटा 2 नंबर राडार को खबर दबो कि नाई मु गोटे डिटेक्ट करि पारुछि एते दूररू गोटे युद्ध विमान उड़ीबा आरंभ कला तो सेकेंड नंबर एंगेजमेंट राडार को कोन करियो ना मिसाइल को युद्ध विमान सहित एंगेज करिवो तार डायरेक्शन तार जो दिगरे युद्ध विमान उड़ुची बा आम उपरे आम पाखक आसुची सेही दिगरे ही सेकेंड नंबर राडारटा कोन करियो मिसाइल सहित ताको एंगेज करिवो प्रथमटा इनफॉरमेशन दला सेकेंडटा कोन कला ना युद्ध विमान को ये मिसाइल जो आमर वेहिकल अछि ता सहित एंगेज कला तृतीय रे कोन ना कमांड वेहिकल रो कमांड रे कोन होबल ना लॉन्च वेहिकल रु कोन हबो ना जो मिसाइल
मिसाइल कौन हम ना मिसाइलटा लंच हम आउ मिसाइल लंच होगी कौन हम ना युद्ध जो शत्रुर युद्ध विमान अच्छी ताकू आकाश रे ही मारिकी ब्लास्ट करदब ध्वंस करदब जहाकू भारतर भूमि भितर भूमि ऊपर पड़वा को देवनी आउ यही प्रक्रिया को ही कह जाए एयर डिफेन्स सिस्टम आउ एयर डिफेन्स सिस्टम रे S-400 मिसाइल यपरी काम करे चारिटा वेहिकल रहे चारिटा वेहिकल मिसिले चारिटा वेहिकल मिसिले यही गोटे लॉन्च वेहिकल थाए लॉन्च वेहिकल रे चारिटा ट्यूब थाए ठीक अच्छे तो यही ये गोटे सेट ये से एक लॉन्च वेहिकल को लॉन्च करने को हेले ये चारिटा गाड़ी बा वेहिकल आवश्यकता गोटे लॉन्ग रेंज सर्विलांस राडार अच्छी एंगेजमेंट राडार अच्छी तापर कमांड वेहिकल अच्छी कमांड वेहिकल कमांड रे लॉन्च वेहिकल कौन करियो ना मिसाइल को लॉन्च करदेव ठीक अच्छे तो आज ये बुझिले ऑपरेशन सिंदूर कौन एयर डिफेन्स सिस्टम कौन आउ S-400 मिसाइल कौन आउ किपरि काम करे तो आज एतिकी धन्यवाद जय जगन्नाथ।